Indonesia's Independence Day ceremony this Saturday will be historic as it will take place for the first time in Nusantara. Ahead of that, Chani Bhavani looks at the challenges facing this new capital. This is among a couple of buildings that are near completion in Indonesia's planned new capital. It's the Garuda Presidential Palace, where President Joko Widodo held the first ever plenary meeting in the city of Nusantara earlier this week. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua orang, tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. The mega project, worth over $30 billion, is aimed at moving away from the congested and polluted Jakarta metropolis, which is rapidly sinking. But the new city has come under the spotlight in recent months. Two top officials overseeing the construction have resigned, and the project has struggled to lure foreign investors. In a bid to lure investment, Mr. Widodo granted investors in the new capital recently incentives, including land rights of up to 190 years. Analysts say an administrative city is simply not attractive enough. Kalau kita mau belajar dari yang sudah dilakukan misalnya di Putrajaya, ya, kota-kota pemerintahan, bahkan juga di Canberra misalnya, cenderung akan menjadi kota yang sepi. Ya, bukan kota komersial, bukan kota bisnis yang tentu ini tidak menarik buat investor. Hal ini yang menurut saya harus disadari dulu oleh pemerintah pusat, ya, bahwa yang kita bangun adalah kota pemerintahan. Maka PR berikutnya adalah kalau ingin mendukung IKN tadi, kembangkanlah kota-kota pendukung di sekitar IKN. Construction is expected to be completed in 5 stages. The first phase, which is the presidential palace, a few ministries and basic infrastructure, is slated to be completed this year. But work has been plagued by delays. The final phase is expected to be completed by 2045. State coffers will fund some 20% of the cost, with the remainder relying heavily on private sector investment. Observers say there needs to be better understanding of building the new city. Kalau pemahaman terhadap visinya sudah benar, ya nggak ada masalah. Ya jalankan dengan normal, ya dengan anggaran 30-35 triliun per tahun dari negara itu akan jadi. Tapi kalau dikejar dalam 5 tahun harus jadi, itu irasional, impossible. Nggak ada fakta empiris, ya. Pembangunan kota untuk ibu kota yang 5 tahun selesai, 10 tahun selesai. While the initial plan to move to the new capital city this year is yet to come to fruition, Indonesia's President-elect Prabowo Subianto has expressed optimism amid some doubts against the continuation of the project. Ya, memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat, ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. With just 2 months until Prabowo Subianto officially takes over the reins as president, all eyes will be on Nusantara and whether it will truly make a pivotal mark in Indonesia's history. Chani Bhavani, CNA, Jakarta.